বা সাইমিয়াং টংলাইমানি যদিও তিনি যে ইলেকশন তুই যে ধর্মনগরী বা ইলেকশন তুই নাই সাকলাই মুরগ দङ ইলেকশন কমিশন বখাতে আবনি সিগাং কক সালাইনে মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা তুই কিচ্ছা বিনি গানানি বরক বিনি নকনি বরক বাই কিহা কক সালাইনে আর বিসিङाव সালকিয়া সিগাং ন ত্রিপুরা মথাও জয়নিং রিপাই ড্রপ খরচা সারেন্ডার খাই টংনাই পার্সন বা ক টং কসং লামাও ফাইজাক তাই তাবুকে ত্রিপুরা মথা হাবানি জাগলো ত্রিপুরা মথানি YTF नि इनचार्ज बरम गोनां D.Omthai एबा जों उत्पल देबबर्मा सार बबाय कक सालायनाय ब लाइनो दङ अनिमेष सार नतिनाय जे कायसा पान्दारि बिसिंतै कक सामानि नति रिएक्शन ना हालायनि ति सारनो लामसो तिनिनि जरानि कक पान्दाव सारानि खरां खराय जातं नि हेलो खराय दङ सारि गाहाम साग्रा ताम बाहाय सारि गाहाम सार एक्चुअली आं दाबो जरानि कक पान्दा Kok Tripura bisinti je nang bai kereng na nang sugi ma tong ma hingkai o jorao joton se kok tuma kotorong kha norok ni amsai ni ba 26 asarambari constituency aron ni bo nok klai hingkai nin thani balai khe sithai ngi tong kha jing lukurok ni je Montri Animesh Debbarmano soida Tripura mothaya kana phasing tai bo je okebo statement mani rogo local ni kisasek borok rok ni bahai chukli rok ni sai tong hingke obno norok le bahai ke nuglai tong sar nai di bo Tripura mothaya kadai BJP thangai da paino ablang sia sir bo thangmani ya gulo na apsang sinai so abno tila ni kuno comment kari Fiaba local ni borok no bokia dosaka bono deranan chukli khai tongo ba bini je obahai ke viral ring mani uklo rogo ba abahai rok no tinai local ni borok no dosai tongo ta ke norok boto YTF ni kaise incharge ba jati tongo ba local lok kabang ma nongni jonoprotini siabai sai tongo ke norok ni thaniwo जों saimana mosung mata sar ini tamno tui bo dusri ba mazra ber bana kita clear ke sagra di kai changno kok feel ri manai ple actually oro to bono je BJP wo thana nai tongkha deputy CM unani nai tongkha ba deputy CM unani bagi jai bo thana nai tongkha ni je tabuk social media ro viral ngi tong yeta ba oh acha deputy CM nai di deputy CM ro ngi man khang gang ke Ani personally abani kuno apoti kari and ang khaklayo ang simia tini chotto boro rokno abnole khafur nai nei fiaba tumung kuno borok nijini motha ni local leaders eba MLS rokno rang ri rok ni kok sawi post position ni kok sawi lur khlai tumung Tripura mothana subayai tekuni mothawo thangai deputy CM nani engkai abule जों goswina harmania yes sir o jorao ang kisam misa ani source ni bisingti bo khanaka je bo amsani kisasek borok rokno bo sekang norok BJP o thangpaigiradi aboni olo ang phayana ni rogobo tabo borok ni khub khugo khanai tongo Montri Animesh ni agini simino motomoti target BJP o no thangnani abahai rokle nang rok nang mane khara khara treng ba abahai rok je lokorok je to salai tongai khatrek treng akok nang sawo tumung desa borok phono nijini party ni local leaders MDCs eba MLS rokno rangri rokni kok sawi eba post position ni kok sawi Tripura moto subayai tekuni party o thangai tumu deputy CM ba CM nani engkai ablo जों gosina harmania mani kokse angle ablo karnai ti ang lukurok mo koinai mo haingai tongkang gangke ablo जों karnani nangnai Okay sir tai kaisa belai khe kotor kok bo u khebono statement ripayo miano kaisa ko community hall inauguration khale thangtini o government program o phano bo o kok rono saka je thamcha no tui
je thanchano tui ideology tui bobagra ba nongni je tabuk party ni supremo kok sai tongo o thanchano bo lam chaya bane omhai thancha chungnaya omhai thancha bai chung hamkraiya je thancha bai sudu nung bai ang bai kebak lai tonglai sinai ako sinai kono hamkrai krei thancha angke amchani hamkrai tumnani thancha snayo hni samani jaga to completely tipra mothani thancha no chaja yangin sama klaike nang bom haima tongjaga bono sir naidi ang hamkrai ni against to ya ang nayo chini hao chini dofani bisingo tebo hamkrai ingtu fiaba ang mo kok bo categorically clear liklai sawani musungu chini dofani problem development ni problem ya chini dofani problem political problem di chung just sake puno chini dofarok no political li safeguard mat pai nai political safeguard dirani hingka ke sung regional party khaya ni nango political safeguard tumo chini boro ro khlaina ni hingka ke sung soba khlaya ni nango and ang puitu khlayo a soba haboba gra khlai tongo a soba chung khlai tongo a soba dibramo tha khlai tongo and a soba na khlai ingna ni hingka ke sung chopsa mothasa thansa le ma tongnai tumu unu borok development ni bagai sung thansa nangya hin saka hingke abulang puitu khlayo puitu ya ang kha khlayo abo right kok ya ni bini yago wrong map khana hinde Okay, sir, gat ni thanio tang reaction nahar masija tabuk Montri Animesh samani abono tinyayo angni ni bakhani kogno nai manisi gat tabuk lukorok ni sumong ta ke paithak no sungsiwana tumungno dopha ni kogno sawi je position jara thangka a position thangman pore je mane je chokamno kawi thangmani yagulo kuchugo bedek mahanke chokam khulogi yakare nai ma hai tong khangke abo desh ti bagi bose kaham ane personal view nga pahamya sasingo ang saka tabuk sung national party join khayani jora yakko tiri tipra hani tabuk ni halogo tabuk ni halo ni kok sang saudo je halogo sung majority tongmani sung microscopic minority ngi thangka je halogo sung chini kok borok no roman script bai singya ne bagi chung soba klai tongo je halogo chung chini hadi do forno politically safeguard klai ne bagi chung soba klai tongo mo hai jorao ang puitu klai mani personal view chung regional party ora tongani nango national party oya and ang sajeng mo saka chini problem development ni problem ya chini problem political problem se chini problem chini do farno bahai klai chung politically safeguard khai klang khani a kok si ang no kaisa kok sanai agi ane ma fasok samani khnau wate waya sani bol rotalina rak dik nai ang tini lukuron sanani musung habu bagara tong sani no sung tumun chini hade do phani bagai chini hade do phano politically safeguard khaimania hangangke sung te mania ise abuni bagai chung thansa khlai chopsa khlai habu bagara tu balani nangai sir tekunu kokri ani understanding go sir nini tumung jora tongkha obo kaisa paithago obo kaisa saimana musung sogi tongkha nini je puitu nin je khachongmani nin je naharmani rongno nasigi neke bobagrani ideology o nang jaikheno kelegjak phiaba nai जों नखा 2021 एडिसियो सरकार फाइका जे थानजानि कक नखा उसं खमुलंगबो phiaba जे माननि tabuk tiprasa ekor huni khai man yangi tongo nini tabuk o ga agini simini indra mujib chukti bo manya tabuk nongni enela tiatitiap ekor huni bo man yangi tongo
एडिसियो बो रां हरमाय दंके ओ माहाय थानसा हनै सिमि थांमा बाय बुफुरु माननाय बाहायके माननाय आबो आबाहाय कुनु जरा आरि खाजागे दं ओ माके मांदा मा थांनाय खोनाग्रा दानि कक आमलाय मसुं मुंले आनया मसुं मुंले ताबुक जे बीजेपी सरकार तनाय बरनसो सोंनानै नां त्रिपुरा मथानि सामुं डिमान्ड खायनानिसै प्रेसार क्रिएट खायनानिसै जों आबुनो ख्लाय दं तुमुं जोंनो बेको बर मान खाय सोंगांगाय आबले रंग क्वेश्चन नायनाय आं जं बरनो जे सोंदि बरक बुफुरिनानि तांगि लेरि दं तांगि कक बर रोमान स्क्रिप्ट बाय सैनानि वो लनिया तांगि 125 amendment no tabu funo amending ya akor se bono sindi jengno ya ple जोंनो साननाय सि एन्ड जों सानैनो दंनाय जे 6% बरक जोंनो रियासा एन्ड ते कैसा कब आं क्लियर के सानानि मुसुंगो आनि नुखुंगो रिजनल पार्टी नेंथुं बा नेशनल पार्टी नेंथुं खरग नै बेलायखनो कुतुब पोजिशनो दंगो ताबु त्रिपुरा मथाव दंनाय हिंके आनो सागा नेशनल पार्टी ओ थानि नेशनल पार्टी ओ दंनाय हिंके आनो साजा बरनि मथाव फै जइन खायफिनानि बियाब आं दादाक सिदाक बरनो सायदिखा ना त्रिपुरा हानि हालगो ताबु आं नेशनल पार्टी जइन खायमानिया ताबु सभा खायनि जरासि आं सभा खायनाय बरक आं सभा खाय थानाय आबनि बे आं गयनाय बरक लुकुरकनो लीडर सुंथुं लीडर सियांथुं मोहाय हालगो दफानो याकरै बुनि दफा बे ताक गदालैदि दां माननाय बर माननाय आबते कैसा कक फियाबा जों तुमुं खरसा खले मोहाय के याकरै थांगा के जिनि दफानि हालग बो जागा थाङै क्लाइनो आबो जों दफुं सिउ साजिं आं साइ थांगा जरा तंसनि जों तुमुं जिनि दफारगनि बागै political demand एबा politically safeguard खाय थांमाया गांके जों बेलायखनो देरानाय ते कैसा कक आं जरा मान खाबा स्पेशली IPF दिरगनो आं गोतारानि मुसुंगो कक आं साइमन हाय जे नरो बाहाय क्लै सबात थाइके नरो बेलायखनो कस्ट मान खाबा आं सिउ एन आं पुइतो खाय लुक्रोबो सिनाय नै फियाबा ताबु त्रिपुरा मथानि खरता खरनि रगनो ताजा ग्यांगै दिनि केना रग बाय जुनो ताजा या बररो बाय थाङि गिटिं खायमानि आबले बेलायखनो ताया आं पार्टिकुलारली कुनु खरता बरनो सामानिया आं इन जनरल सामानिसि आबुनि बागै दफानि बागै नरने टेक्ट कस्ट नो मुइतु फायै नरक तुमुं रिजनल पार्टी उनो तंखांके रिजनल पार्टी उनो टिफली फाइकांके आबा दफानि हामारिंनाय इनि आं नरनो कयनानि मुसुंगु सर फियाबा तिनि बो नुकजाखा किसासक सारेन्डार नाय बरक रविन्द्र बबनो फाइ बरक बीजेपी हाबलाय मानि रकबो जदिउ निनारबो खबर सयकेना बरनो ताम मेसेज नाय साथिं आं उसिगांगो आं काइसे प्रोग्राम खायजा कतइसा प्रोग्राम तिनि आयंगो आतु दैसावो नंसि सिगासिया आसुक बांब्ले नों कम्पेयर खायनाय दिबा आव बाइक रैली न तुयै उसिगांनि 14 तारिखनि खुमलंनि मास रैली न तुयै न कम्पेयर खायनाय दि आं साने माने गै तिनि रविन्द्र भवन जे program mengka abu bani parani koto isa program be paksa tiple so apno ti wana nangya ti pramotha alliance khaya wino taste the seat money finance kepi angabo guarantee this hawai warranty ya and ko democratic country wo thanai no haje thango phayun tongnai na abu to sanga se kha यगने कक पायाबले आव सर बेलाय खे हामबाय निनि जे सुंमुंनि गोख्रो कक फिरक मुङो खा खलायो गोबां मालु करनि असुंमुंनि कक फिरक मुंनि थारियो मानै खा कसम खोना सर हामबाय
बेलायखौ हामबाय जों कक सालायका D.Omthai tabuk Tripura mothoni sikla bedek YTF ni incharge bo sai khanaraka bo kintu Montri Animesh Debbarmano nukhungni borok no adong khoroksa bo sai khanaraka je Montri Animesh Debbarmano je o raija rok no bo hamjagi malia national party o thangai जों hamkrai tubimaya dofani bagi tabuk development nia kaisa solution che nango gai parike khamdari buksong tini jorani kok pandawo kok salaika nangmani phiaba bubagrani tini bahanyo kereng kereng jagao panda nukjakha jemon tini oro unko chakrakma eba chobi mura hnayo aro bubagra omor maniko agi bini rajdhani khalemani jaga aro hnai bini mangpli bahanyo mane o je unko no mangpli rogo akinai unko ছবি মুরা হনেই যে হনজাকমানি কারণ নংখা আরো আকি জাক দङ তৈসানি ওয়ালlo অসামতাই ইংয়া খাবা গম বররনি মাংপ্লি ইনকাই আকি কালাंनाय महाराजा ন তিনি মাংথংকাই রিলাইখা বয়াগ্রা প্রজেক্ট কিছু দেবরমা থাङै ফিয়গি রেখা তাই ব আরো থাङै ফিয়গি রমানি ইয়াগুলো ব হাস্তেনি বেরাইখিরি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বনব হামবাই রেখা তাই হামবাই রমানি বিসিং tam ni himba je agi CPM hapang tongpruo CPM hapang tongprung kangkai obhairo ro phos phobu phiaba Montri Sushanta Chaudhary berakhi bedek naimani yagulo abhairo truk lukurong basking tui phemai bo hambai rekha tabasini buagra sate mosungoi tenini bandama sengsare ronai jotoni yafakhorlai nai pal মহারাজা অমর মানিক্যনি মাংথং কাইখা ছবি মুরাও অমরপুরনি ছবি মুরাও ববাগ্রা প্রদত্ত কিশোর দেববর্মা লগিও টংখা টিটিএডিসিনি এমডিসি সদাগর কলই তাই টংখা কুবনি জুদা জুদা আদং রক আগিনি সিইও সিকে জামাতিয়ানো খবই জুদা জুদা আদং রক অ সালো চাকরাকমা মতাই খুলুমানি ইয়াগুলো মহারাজা অমর মানিক্যনি মাংথং ফিয়গিরমানি yagulo kok sana thangi bobagra product kisur deborma bolaikha hastini berekhiri montri Sushanta Chaudhary ni samung humungno bini sakthar mungbaino agini laibuma rok tabu khursawi swnamjagui tongo phiaba skango CPIM rok ni hapang jorao obahai laibuma ganang kok rokno phobi tonjakmani tabuk turuk turuk phiogui hamkrai samung tangui tongo aboni bagui belai kaham samung tangui tongo hini bolaikha berekhiri montri Sushanta Chaudhary no Sushanta Chaudhary, a lot of infrastructure has been made, and just because we are fighting an election in the next few weeks, I don't want to criticize the tourism minister for the sake of criticism. He has done a lot of good work. If you see it in Matabari, if you see it even here, infrastructure development is coming up. I was recently in Jampui. I saw the Eden Guest House. Very well done. So I believe that good work is being done. It was a propaganda by the communists for many years not to highlight the work of our ancestors in our past. But efforts have been made, and I think more effort will be made. And I think if we are also included in some of the decision making, we'll be happy. But overall, I think information is flowing out, and I think what it needs is us to coordinate properly. But nevertheless, let me say that under Sushanta Chaudhary, tourism department has done very well despite financial crunch, and what you need is young people, young ministers who have different ideas to become part and be given a free hand so that they can develop Tripura. Tripura has huge potential in tourism, especially religious, cultural tourism, and if we can use that to our advantage, it will benefit the poor people, the common people, not only in Agartala but in the villages and in
rural parts of Tripura as well. Thank you. Kapan gada buksong bobagra khakaham bo kubuinyo kubui ni party phanui tongthong kaham samkhaino ka bo kaham hunyo thawo abahayo nokjaka dinini o kokmani bisingti tabuk phajike montrokra Dr. Manik Sahani bagni 30 ta dasa ambulance katal jora adunik kaisa katal ambulance mani naina ji chini mangpuni ni bisingti bini ya पाँच कोटी दशा रां सबाई 30 टा कताल जरानी एम्बुलेंस आफारी रेखा हेल्थ डिपार्टमेंट नो मंत्रकरा डॉक्टर मानिक साहा आरनि बिसिंगो 24 टा हंके BIS AS नि सुबिदा गोनां एम्बुलेंस तामनि हिंबा ओ एम्बुलेंस बेबाग त्रिपुरानि बागिनो सामुं खलायनाय आलादा खलायै trauma eba accident mani kalai mani dukhuman mani rognoti nahar kungnan bagai o ambulance samung thepajaknai tai o malkhungono puilani treatment chengjaknai jat manai tongrao abo bai lama kolokma phano sakhambiangnai asumsa lamao thimani rogno kasno bagai o samung botang yagona harjak mani kok saikhnaka montrokra Dr. Manik Saha je borok rok o malkhung no ringnai borok no o malkhungni sapsap manai তাই ও মালখুঙনো নাম্বার বসইজাক টংনাই হাইহিন্য সাইখানারকা মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক সাহা টাটা কোম্পানিনি ও মালখুং বেলাই কাহাম হনিব সাইখানারকা ব অ্যাম্বুলেন্স আজকে এখানে এটাকে দেওয়া হয়েছে ডেডিকেটেড টু সাফারিং পিপল তো এখানে 20টা যেটা আছে বিশেষ করে ট্রমার জন্য ট্রমার ক্ষেত্রে বহু জায়গার মধ্যে অনেক পেশেন্টের সাংঘাতিক সমস্যা আপনারা জানেন তো রাস্তার মধ্যে আনতে যদি এই ধরনের BLS বা ALS সিস্টেম না থাকে তাহলে কিন্তু অনেক পেশেন্ট রাস্তায় নিতে কিন্তু অনেক সময় মারা যায় তো সেই জায়গায় এটাকে প্রপারলি যাতে পেশেন্টকে নিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যায় তার জন্য এই যে আজকে 24টা BLS মেইনলি ALS সাপোর্ট সেই ব্যবস্থার জন্য আপনারা দেখলেন খুব সুন্দর গাড়ি এবং খুবই ভালো গাড়ি এবং টাটা কোম্পানির থেকে এগুলো নেওয়া এবং এতে করে প্রায় আমাকে যে রিপোর্ট করা হলো প্রায় 24 থেকে 25 লাখ টাকা করে একটা গাড়ির দাম এবং টোটাল আমরা প্রায় 25 থেকে 25.5 কোটি টাকা 5 থেকে 5.5 কোটি টাকা এর মধ্যে আমরা খরচ করেছি তো এটা আগামী দিনে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সাথে আরেকটা নতুন পালক যুক্ত হলো আমি বলবো এবং আমরা চাই যে সব দিক দিয়ে আমাদের কোনো জায়গায় যেন খামতি না থাকে সেই দিকে কিন্তু আমাদের নজর আছে আমি এর জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরকে আমি ধন্যবাদ দেব আমার সাথে আমাদের সেক্রেটারি মহোদয় আছেন এবং আমাদের ডাইরেক্টররাও এখানে উপস্থিত আছেন সবাই মিলে আমরা কাজ করছি এবং এটা কিন্তু খুবই দরকার কারণ যখনই আমরা বিশেষ করে যে 4টা বললাম তো এটা কিন্তু 4টা থাকবে আমাদের 102 সাথে যুক্ত করেছি মাদার অ্যান্ড চাইল্ডের জন্য আর বাকিগুলো ট্রমার সাথে আমরা যুক্ত করেছি এতে করে এখন কিন্তু অনেকটা সুবিধা হবে যখনই ওরা খবর পাবে সেই খবর পাওয়ার সাথে সাথে যখন পৌঁছে যাবে এবং যেভাবে ভিতরটা আপনারা দেখেছেন ট্রলি যে কোনো একজনই আরামসে ট্রলিকে টানতে পারবে এর জন্য দুজনেরও দরকার নেই আর আস্তে আস্তে করে নিচে থেকে কিন্তু পাও খুলে যাচ্ছে পাগুলোও কিন্তু রাস্তার মধ্যে আরামসে এসে এটা স্ট্যাটিক কন্ডিশনে সে একজন লোক ইচ্ছে করলে নিয়ে যেতে পারবে মানে কোনো রকম খুব ইজি বিষয়টা তো এটা আমাদের জন্য খুবই আমার মনে হয় আমি ডেডিকেট করলাম সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর জন্য যখনই কোনো অসুবিধা হবে এই সার্ভিসটা ওনারা পাবেন স্যার তার জন্য কি কোনো ট্রেনিং কোনো লোক থাকবে গাড়ির সঙ্গে না সে তো নর্মাল যা ট্রেনিং তো যে কোনো জায়গায় ট্রেনিং ছাড়া তো হবে না
Bubagra product kisu Debbarmano yakti flag narai thancha bike rally no tini haino hai sengi rejagoka notun bazar malbasa titi dc constituency ni bisingo khobjangnai korbuk ni simi tiari mairang jora bike rally no o salni pandao Bubagra no karibo tongkha Montri Debbarmano MLA Sanjay Manik Tripura tai MLA Nandita Debbarmano yang no khoboi MLA Biswajit Koloi MLA मानव देवबर्मा है ना मेरे साथ YTF है ना TWF है ना आज बाइक रैली निकालो पावर दिखाओ गरीब तिपरासा का पावर दिखाओ ढांसा रखो कितना लीडर को खरीदेगा 1 5 10 लेकिन आप 14 लाख तिपरासा को खरीद नहीं सकता है। यहां में चाकमा है, ब्रू है, उच्चोय है, जमातिया है, त्रिपुरा है, देवबर्मा है, मोग है, हिंदू है, मुसलमान है, सब है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, आप लोग सब गरीब हैं, आपको बांटा जाता है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोग अपना राजा को छोड़ेगा नहीं, राजा भी आपको कभी छोड़ेगा नहीं। मैंने दिल से प्यार किया है आपको। आज पूरा प्रशासन महाराजा के पीछे है, क्योंकि महाराजा खत्म तो तिपरासा कमजोर होगा। महाराजा हारेगा नहीं, महाराजा सर नहीं झुकाएगा, महाराजा कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, महाराजा मरते दम तक अपना तिपरासा के लिए फाइट करेगा। खाबानि दादे बुखुकचों अबो गेनरक नाइ पाइखना जे करबुको बाइगेली तिनी कतर के खलाइखिउका बुबाग्रा थानचारेली बसकांनि देसी इलेक्शन नि बागै फरिके ताबो बीजेपी नि बो जॉइनिंग पाना तंगो तिनी कोसो खम 3000 स्लेब कम भूटानो लामसुइनि हाका मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा बो अरो साका जेरक शुधुमात्र हिंदू कक बाय सिमी कक साओ बुबाग्रा टार्गेट थायो बकक साका जे रक हिंदी बाय सिमी कक साओ ताई थानचाति कक साओ बरक त्रिपुरा हास्तेनि बागै बेलायखिनो जोंजाल खलायो जोंजाल कोफुलुं ताई केबो ओ हास्तेनि मुख्यमंत्री इनानिबो इवां नुगै दङो मुख्यमंत्री इंडियावै टीटी एडिसिओ जेतिखे को राजा चायातै गबांमा केसे केरेंगो कुबुलै दंखा आबाहाय हापांचलि दंखा आरो मुख्यमंत्री इनखांके बम हायिंनो आबो लोकरो बुजि मानानै कक साका तिनी रविन्द्र शतवार्षिकी भवनो भारतीय जनता पार्टी नि कायसा जॉइनिंग पांडाओ मानजागा कक साका मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा बकक नाराथै मुख्यमंत्री साका तिनी 1336 नुखुंनि 3189 भोटार भारतीय जनता पार्टी जॉइनिंग फाइका आं भारतीय जनता पार्टी नि त्रिपुरा प्रदेश बखाक्तै बर लामसगो मुख्यमंत्री साफिका जों जतन साकनि मानि कक बाय कक साओ आबोनि बागै खाबो गंगचबो जानि मानि कक बाय कक नारखे आ बसुनि लुकरक लीडर नि मानो फियाबा आं तुमु थानचा हनै सिमि कक साइ दंखे थानचा से साइसि माइया हंगाके आ लीडर बरनि फाइका हाइसि हंजागनाय इंगे आरो जों लीडर साबो रेवती त्रिपुरा चिनि लीडर ब कक बरक बाय कक साबो ताइ साबो कक सा विकास देबबर्मा फियाबा आं तुमुनो हिंदी बाय कक साके आं नरनि लीडर तामखे अब बमहाय लीडर नै ब क्वेश्चन खालायका ताइ आं बायनि बुजिना नांनाय नरकनि लीडर साइनेनि हिंके बरक हाइनो लीडर रुतुगितुमना नांनाय हाइनि ओसाका थानचा लीडर इनानि हिंके जे कक बाय कक साओ आ कक ब साइमाना नांनाय नै बुबाग्राना कक बरक माया नै बेङै मानि ककता फियाबा आसुक सालंगि थांपानो ब कक बरक मास मान्याखौ नै रगो तेनटाइखा ब साका शुधुमात्र वाइसानो काबो जेफ्रो केबो सयसयनो कष्ट मान खांके फियाबा सालब्रुमसो काबै दङो आबोखे इंको नायक नायिका नायरक सिनेमा नुतके मोसानाय रक
abo haising siwo salbrum kabo huni bo bubagrano bengai kha mukhomantri tai bo tini kok satini o obo kaisa industries jotoni bakhakti abo সম্ভব হইমাইয়া পিয়াবা কিছু বড় টং স্ক্রিপ্ট ইস্যু তুই বো স্কুল থাংতনাই রংসনাই রংনো সামুঙ থেপাবই তাই जों बाय कक सालायमानि जराव खे बरक खरां सलायनाव इ हेनो बरक या कक साव आबार कर बनो बतिन कौमा टेन टाइखा आबनो लुकरक बुजि दङ तिप्रा मथा चिनि जंको आं जेफोरबो साव तिप्रा मथा चिनि एलएस पार्टनार फादि आसुकदि थांदि कक सादि आबां सायो दङ आबो हायनि साव माने न आंनि आनर चप्रबनाय आक्रमण खालायनाय केसे केरें चुकलि खालायनाय आबो बरक जतन बुजिनि मानखा बीजेपी तै मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बरक न पुजो दङ जों हास्तेव 12 जना मन्त्रि दङ बरनि बिसिङाव 5 जना न तिप्रासा टीपीएस सी चेयरमैन बो तिप्रा बसंनि स्पीकर बताबो तिप्रासा नरक तुमु जनजातिनि हामप्राय नायम गांके सेकांना मोसंके बीजेपी न खलायमान हनिबो bo kok saka ingkai abo to ang kok buruk bai kok samase bo kok banji bai kok samani hasini montri okra omno kisa nai nebedi borni 3000 ni slai kabang joining ni monthly Rabindra Baba বলতে গেলে এটা কিন্তু আজকে মহা যোগদান সভা ভারতীয় জনতা পার্টির উপর মানুষ আস্থা বাড়ছে এবং সেই কারণে এখানে না শুধু সব জায়গায় এখানে প্রায় 3000-এর উপরে একসাথে আজকে যোগদান করলো আপনারা সবাই দেখেছেন তো আলটিমেটলি আমরা যে এডিসি ইলেকশন সামনে আসছে আমরা নিশ্চিত যে আমরা 28টাতে আমরা জিতব সামনে কি আরো এরকম যোগদান চলতেই থাকবে যোগদানের তো আমাদের কোনো ইয়ে নেই যে ওই তারিখ অবধি আসতে হবে সবাই আসছে এবং আমরা তাদের জন্য দরজা খোলা রেখেছি আচ্ছা স্যার গতকাল দেখা গেছে মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন আপনার নাম উল্লেখ করে যে গতকাল আপনি যে ধুমাছড়ায় গেলেন ওইখানে ভাষণ রেখেছেন উনি বলছেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন বলছেন যে 28 অ্যালায়েন্সটা নাকি আপনি ওদের যেহেতু আরে ওনাদের আগের ইয়েগুলো বের করুন না ওনাদের যে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন ওনাদেরই তো লিডার বলছিলেন যে ওনাদের আমাদের এখানে ভারতীয় জনতা পার্টির ক্যান্ডিডেট যিনি ওনাকে রেজিগনেশন দেওয়ার জন্য বলেছেন এবং আমরা উঠিয়ে নিচ্ছি ওনারাই তো প্রথম শুরু করেছেন বরং আমরা ধৈর্য ধরে বসে আছি আমরা তো এখনও বলছি ভারতীয় জনতা পার্টি কোনো অবস্থায় আমাদের যারা অ্যালায়েন্স পার্টনার তাদেরকে আমরা ছাড়ি না আমরা অ্যালায়েন্স জোট ধর্ম আমরা পালন করব কিন্তু যে কথা আমার উপর বলছেন সেটা তো ওনারা खुमलंनि मुंगनां स्कुल साल सामप्ले एकाडेमी एडमिशन फर्म ताबो रजागै दंखा ओ मार्च तालसारामै बसकांनि 31 मार्च सालमारि जरा फर्म रजागनाय फुंनि 9 AM निसिमि 12 PM जरा ताई क्लास प्री नार्सारि निसिमि क्लास 8 जरा तै ताई क्लास 11 खुमलंनि सासा एकाडेमी थाङै अ फर्म मान हानाय ताई जे बरक एडमिशन ना हानाय Borok hostel bo tongmannai hostel sepsap bo tongo abo karibo teacher bahaya nangi tongkha math physics chemistry BSc MSc BEd khaijak teacher rok nango borok English tai kok borok srai manjak unani nangnai tumu norok o saklai mungo chukjak hingke tabuni kok sahodi 9862 443379 o number Oke, Sasa Academy Kumulungo, pakai misal kita mau dicatat langai, norok kerenang ke kok sadi 9862 443379 o number. Kalau tadi buku cong, tahu kan ya kalau je kok tu matongo, abang ke Montri Opera, Dr. Manik Shani kok ni pore, nai nani kok ungka, Montri Opera Dr. Manik Shaha bo lasi jago, mukum buah grano klum nani, buah grano maklum kan ke bo case boru. Abunu promanangka je social media rogo baksa tabuk AI artificial intelligence bai senam layo photo aro montrakra Dr. Manik Saha bua grano khulumjak ingkai aro kok bokika sijak ano naka sidi rokhnai ingkai a kok sijak mani no nugoi tongmali case laikha ambo chin borno BJP ni GS Bipin Debbarma borok thanginai gawo thanao posim thanao thangmiya horo
case lemani khlai ni mang roi buba grano khulumjak kaisa photo viral engmani bai khorang tiprasa mongoi kaisa page no case rikha ong tai o samung busuk madra rajaknai oba hai majra tumuno tongi tongkhe busuk jora mana khlaijak abno srai srai nyok ma khlaisinai police of the bisatini case remove এখানে আসা থানায় दिनै जों पश्चिम थाना बिसिङाव नरनुखनानै थानायाव कायसा AI व्यवहार खालामनाय जोंनि राज्यनि जनप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय प्रफेसर डक्टर मानिक साहाजिनि फट'नो जेभाबे একটা लाचिमा सिंसा खालामनाय बरक फट' एडिट खालामनाय जे याकुं रमजाक खालाय फुनकमानि आबनो बेलाय सेलेंबाय सिंसा जोंनि सुस्थ समाजा आबो कोनोभाबे ग्रहणयोग्यता खालामैया এবং সমাজনে আপমন জনগণ অবন কোনোভাবে নাহাইরা কারণ একজন মুখ্যমন্ত্রী বা সমস্ত জাতির মুখ্যমন্ত্রী হঙ বা কোনো দলীয়গত কোনো ব্যক্তিগত মুখ্যমন্ত্রী হঙিয়া বা কোনো জাতিগত মুখ্যমন্ত্রী হঙিয়া মুখ্যমন্ত্রী মানে যতনি মুখ্যমন্ত্রী সবারনি মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু ও জায়গাও ফেসবুকনি মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক বা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মও যেভাবে অমন ভাইরাল খাইনাই পোস্ট খাই টংখা আবনো তীব্র প্রতিবাদ জানাবই বেলাই আবনো তীব্র নিন্দা খাইনাই जों दिनै ও জায়গা ওয়েস্ট থানাও जों दाबो एफआईआर खालामनाय दङ जेबा जारा खालायका जेनि माध्यमे अब पुसंखा जों अ बर'नि मुंनि अ जागा एफआईआर खायजागनाय जों पुलिस आइननि यागो जों जानंनाय जाते अमनो अमाहाय सेलेंमा सिंसा सामुनो जाते सुस्थभावे तदন্ত खालायनाय बर'ना आइनाव ताइतुइ जाते যোগ্য বিচার बर'नि উপরে जाते दिना बागै जों पुलिस प्रशासननो जों अब अनुरोध खालायनाय आमन बागै अबनतै जाते तै फेसबुक बा विभिन्न सोशल मिडिया प्लेटफर्म जाते अमायरा खायते আর যারা খাই দङ बर'ना आं अनुरोध खायनाय अबाहाय बुजबनो रियावै अमाहाय खायनाय सेलांमा चिंसारनो फेसबुक रो पोस्ट खायाखै जेसो कमन हयते सतर्क दंमान आं बर'नो कबकनाय কিন্তু अम कोनोभाबे ग्रहणयोग्यताया अमनि যারা खायनाय बर'नि सुस्थ বিচার अबশ্যই आइननि माध्यमे जों खाय रिजांनाय अबनो जों आइननि प्रशासनफोर বিশ্বাস दङ যারা खायका बर'नो जों आइननि आवता जाते বিচার खायनाय बागै जों त्रिपुरा हास्तेव TTAADC इलेक्शन तुई बेलाय खेनो तुंगलक हालक जम्पुइजला ताकारजला ताई गोलागाती आमजायो मिया हरसानी हरन पुइलाखे बुम रजाखा गोलागातीनि रतनपुर त्रिपुरा मथा पार्टी ऑफिस तंगनाय रकनि याकुं रगो बुमनि बिचिं नांबाय याकुं रक किचिक बायखा आबहाय पातिमुनि यागुलो बरक सागदुखु मानजागै ताकारजला हस्पिटाल थाङै नायजागनायनि नांखा ताई तिनी फुङके आरो डग स्क्वाड डग फायै चेरी नाय दंफायका थानानि पुलिस यां जम्पुइजलानि त्रिपुरा मथा पार्टी ऑफिस बाहायनो कैरम बोर्ड थांनाय दंलायमानि हर जरावो आ जराना आसुमसा मोखांरि खाख्लबजाक फायै सिलाय कगमानि बाय 6-7 राउन्ड गुलि कगमानि 3 रो पारङै थांका ताई बरक खरसनि याकुङो ग्लां साका पावै थांका गुलि नांजाकनाय अमित देबबर्मा ब जम्पुइजलानिनो ताई बनो ताबुक जिबि सागनायनाव सागनाय जगिमा तंखा ताबुक सुंमुंखा अ कगनाय रक साबो तामुङै कग फाइका त्रिपुरा मथा पार्टी ऑफिस साबो फाइ कगि मान कचारो ब पार्टी केबिङै तंग ताबुक आबनो सुंमुं ताई ताबुक जति जे कगजांनाय रक ब खुब खेंयाको अब अमहाय पार्टी नि हिनै एबा सागनि बिसिं दांनाय तंखा एबा केबो कचारो चुकली नि बागि कगिर फाइका एबा बीजेपी बै त्रिपुरा मथानि बिसिं कग बांनाय दंके बीजेपी दांखा एबा बीजेपी बै त्रिपुरा मथानि बिसिं तेबो कग बांनायनि बागि दा कचारा कमुनि पार्टीयाव फाइका आबनो ताबुक चेरि नायथाय जे गुलि नांजनाय रक जेफ्रो खुब खेंनाय आफुरनो सयंनाय सिनिवै दंके एबा डग स्क्वाड डग तै नायमानि यागुलो साबरि बखा यासि सरजांनो आबनो नायथाय तामुखे तुंफ्लाय तंखा जम्पुइजला ताकारजला गोलागाती आमचाय लोकरक थर थर कलैलायजाक एडिसि चंबारि नरगै त्रिपुरा किचिं त्रिपुरासा सिलाय कगलाय दुखुमानलाय किरिकर अंलाय तंलायमानि मांख्लि नायनेबाय सिनि कगथुमो इंसिडेंट के टाइम को माहे वो सामान्य हिसाब के ब्लॉक जम्पुइजला ब्लॉक को ऐसा को बहुत तो साउ वो निजे को साइमन या कहाँ के जहाँ बोले इंजरी दान खा तो कैसा जंगल में कहाँ के सासुमान सुया इन्वेस्टिगेशन में बहुत संसार में क्या एमने के बिनी कंडीशन बाहाय कासी जोरान के स्टेबल में स्टेबल में और जंगल में या गुलो हमके
stable no bini pressure of normal na ka ba to kitchen ho je na mani medicine uchin ri sala no ri refer khaita bum tamali bini bum ka ki amte korna bini ka chini bum ke la bum de kami bro bini kami ke jambu jala bani Amit Debbarmano besok ya orang kana 35 year matabuk je oro je first treatment nong hanke chini basic stable no tong okay stable na to mo okay unko investigation ro further treatment na ga chini refer khaita abon ke injured abe public detubu na police detubu pula public police na to be khaita wo sajo na tong ni ta tam bom hai incident Amit Debbarmano mungui kaisa 35 year ni kaisa parsa mo jene ani yethe borok bani kiri bom khidar ka bom koja fadir ka ni ne pado faida khidar faina ha tom botoi padu biso nung ke boja tong mana pro ang oro yang hating samanta hating jam hating ne yang oro gari reserve puno ba payment ta ke nang pade biso ke tom khanya ha payment orang ka borok ano mana kasih ketar mundo cintaran kesaro honda kesaro kono na nang samja kata ni para ha falto ni para bro gurdelo dini ke bom kitar jang man ya klo ya ko jakong dumang ha ni momo anu mana bokro gori khaza gana di khaza no kana kongoi rekha ke pro hata na ata guli তোর কেরকম ফোন তুমি doro bolo khogi rekha ta boro পাটা অফিস দা হাপাই iko dugla ba দুগলাম তোর কে ta kaise khale chilan be bor ta kogman ta arbas ta songoro sajona pajona pani tonga ani chala ani prang na pani impact kiri ni boguli na ka ani prang Amit Debbarmano harusnya para biskin dari sana Lalmohon Debbarmano lek ani BUPRANG nang nabi family angkal ke kami family kan ang termisi nang ke gini duglang five fire ke kana ang kongoi kata Alam dang liya, ani boleh na. Iko na dia. koja maya tu kuma koja tu kuma Masa ekdom boleh na. boja na kami ni Dia Obo haiwana singsa patimung tabuk salbrum ngman lawi khotakam thai borok silai patham rok se yago tei jaijak tabuk tei jora wara asiti khanye rok obo wana singsa tong kosong lukurok ni bagai phalike khabor tate bukuk chong obo hai rajniti ti pramotha BJP ni bisingo nukjak phano IPF ti bai CPIM Congress ni bisingo aba hinok je angi tongo kacang candidate bung laikha copy lai tonglayo Khusiram Triprano kobangma vote doi kaplai khaje ni khorang ti soi tini long trai velibo rally khlaikha khana ni chin trini kokthum একটাই লাল পতাকা আমার একটাই আছে দল একটাই লাল পতাকা আমার একটাই আছে দল মুক্তি শপথ করতে হবে চলো আস্থা বল 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 ডিসি নির্বাচন আমাদের প্রার্থীর দিকে করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে ধরনের মানুষ থেকে সাড়া পাচ্ছি চতুর্দিকে যাওয়ার পরে মানুষ দোয়াত ভরে আমাদেরকে আশীর্বাদ দিচ্ছেন আমরা তো সম্পূর্ণ আশাবাদী আমার 6 নং মনোচলেঙ্কা কেন্দ্রের আসন থেকে আমরা বিপুল ভোটে আমরা জয়লাভ করব নিশ্চিত থাকি কি মনে করেন বর্তমানে স্টেট বিজেপি টিটিএডিসি ত্রিপুরা তাদের দুনো পার্টির সাথে লড়াই করতে এরকম দেখতে পান
লড়াই তো ঠিক আছে, একটু কঠিন। আমাদের নেতৃত্ব তো বলেছেন যে প্রশাসন নিষ্ক্রিয়, এই জায়গার মধ্যে জনগণই আমাদের ভরসা। তো জনগণ দুহাত ভরে মানে আমাদের সহযোগিতা করছেন। যাই হোক, দেখা যাক, পরিস্থিতির নিরিখে আমরা দেখব। তো মানুষ তো জানে 5 বছরের এডিসি প্রশাসনের দুর্নীতি, কোনো কাজকর্ম নেই। বিজেপির 8 বছরের শাসন, আজকের 11 কাজটুকু পর্যন্ত বন্ধ থাকে। তো এই সমস্ত কারণে মানুষ প্রতিনিয়ত, সবাই হয়তো সামনে এসে বলতে পারছে না, কিন্তু ভিতরে একটা গণ আন্দোলন ভিতরে তৈরি হচ্ছে, তার বহিঃপ্রকাশ এই এডিসি নির্বাচনে অবশ্যই ঘটে। আজকে কোন এলাকাতে আপনারা প্রোগ্রামটা করবেন? আজকে তো ছামনো বাজারে আমরা, আমাদের পলিট বোর্ডের সদস্য জিতেন চৌধুরী প্রধান বক্তা ছিলেন। ছামনো বাজারে প্রচুর সাড়া পাইছি আমরা, ছামনো বাজারে একটা সভা হয়েছে। তো দেখা যাক, মানুষ তো পাশে থাকবে আশা রাখছি। দাদা, লাস্ট প্রশ্ন, আপনি বিজেপি বা ত্রিপুরা মতো কোন দলকে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বিতা দল বলে মনে হয়েছে? এখন তো গত বছর তো বিজেপির মানে ক্যান্ডিডেট জয়লাভ করেছিলেন, কিন্তু এখন অবধি আমার ঘুরে ঘুরে যা মনে হয়েছে, এই বছর বিজেপির সঙ্গে আমাদের কোনো ফাইটই হচ্ছে না। সম্পূর্ণ মনে ছিল একটা আসনে ত্রিপুরা মাতার সঙ্গেই সিপিএমের ফাইট হবে, আমার যতটুকু মনে হয়েছে ঘুরে মানুষের যে প্রতিক্রিয়া। ধন্যবাদ। তখন সম্ভাবনা আং হামবাই ননের মাধ্যমে আং কক সানা নাयो যদি जों अख्ला किसा नाहार खाइंगाय माने बिसखानि जे एडिसि चमरे भोट दंनाय सुष्ठु निर्वाचन যদি অংখাইंगाय পাবলিক রক সঠিকভাবে ব্রনে ভোটার প্রয়োগ যদি খেমন খাইंगाय হার জিত তো নাই ঠিক আছে, তবে কিন্তু হাত কন্টেস্ট দं जों नजरखा कयेकटा जायगायाव आं प्रग्राम पाइ बरकनि साखाताबो जत हुमकि चमकि दं साखा नों त्रिपुरा सिपिएमनि मिटिंआव माथांनिया कंग्रेस मिटिंआव माथांनिया थांनायनिखाय तामुखायनो नोंनि बाटा ताननाय रेखा बन्द खाइनाय ए विभिन्न सरकारि सुযোগ सुविधा হইতে বঞ্চিত খাইনাय এরকম একটা नखा सालनै लेलामानि यागुलो खना हास्ते विधानसभा बाजेट अधिवेशन दंगो खना रां मंत्री प्रणजित सिंह राय 2026-27 रां बिसिनि बाजेट लुकरनि बसकाङो तिसानाय बोसोक हाजारनि बाजेट आबो खनानो साइमान बायनाय भोटार रगनो सिसामुं बांग्रान बागै ताइ लुकचं रायजोनि सामुं हुमु रगनो तेव कराखे বা ভোট থানিব বরক মানজাগ্রানি নাহারমুক্তি তিনি ধর্মনগর সংরক্ষা সিস্টেমেটিক ভোটার্স এডুকেশন এন্ড ইলেকট্রাল পার্টিসিপেশন নি সামুংবাটাং ইন্টারন্যাশনাল উমেন্স ডে রগিনি তিনি ভলান্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশন বরিরগ্ন শ্রেরগনি কোয়ার্টার সাউথ ডিস্ট্রিক্ট नि लावगाङो मनोरमा शिशुनिकेतननि बागै कायसा देवालो सैजांनाय देवाल पत्रिका कारिजाखा वाति जराव आगरतलाव तुई तरमानी तुई लमानी न कासुनान बागै काटाखाल परिष्कार माने उ ड्रेन कतर परिष्कार खालायनायनि सामुंजों जाखा आबो कारिबो साइद्रा तुईनि नारो 650 मिटार कलक कायसा सामजागुनाय लाई एएमसी नि बखाक्ति मै सामतन नाजाय दङ भारतनि इलेक्शन कमिशन आसाम केरला पश्चिमबंग तामिलनाडु ताई केंद्र बाय नायकलजाक पन्डुचेरी विधानसभा नि इलेक्शन नि साल रक साखलायखा तिनि दिल्लीव 5टा हास्ते खुंबानि कायसा केंद्र बाय नायकलजाक नि चंबारिनि साल रकनो साखलायखा चीफ इलेक्शन कमिशनार ज्ञानेश कुमार बसाका आसाम केरला ताई पन्डुचेरीव भोट नाहारजाकनाय 9 तारिख एप्रिल तामिलनाडुआव भोट नाहारजाकनाय 23 तारिख एप्रिल पश्चिमबंग वाइनिखे नाहारजाकनाय 23 तारिख एप्रिल बाय 29 तारिख एप्रिल 4टा राज्य ताई कायसे केंद्र बाय नायकलजाक आमचाइनि बागै भोट लेखाजाकनाय 4 तारिख मे ज्ञानेश कुमार साका चंबारिनि जरा साखलामा विभागसानो अजत हास्तेव नांगमनि केरं रायजारक ताबक सल खालायजाकसिनाय आबो विभागसानो त्रिपुरा गोवा गुजरात कर्नाटक महाराष्ट्र ताई नागालैंड विधानसभानि कायसा खायि बक्सा आसक थाइनि बाय इलेक्शन नि साल बाहायनो साखलायजाखा त्रिपुरा विधानसभाव 56 धर्मनगर आसक थाइनि बाय इलेक्शन नांनाय बोसोरनि 9 तारिख एप्रिल ताई चंबारिनि साखलायमुं कारिजाकनाय 16 तारिख मार्च
23 तारिख मार्च जरा नॉमिनेशन प्लाई जमा जागनाय नॉमिनेशन नो आम जागनाय 24 तारिख मार्च नॉमिनेशन रो साइनि हानाय तारिख 26 मार्च वोट लेखा जागनाय 4 तारिख मे खबर ताते बुकुचों खना नखा कसम तंगानो हास्तेनि धलाई उत्तर ताई 29 डिस्ट्रिक्ट नि कियासे थाइरगो 40-50 किलोमीटर खे दवई नबारो फाइमानो ताई वातिवाननि बो हजाक खलाइजाखा आबनो कारि जतो डिस्ट्रिक्ट नो फेरांगनि वातिबो वाइमानो नै हजाक खलाइक्या तिनि सालनि तुमनि साकाव 31.1 डिग्री सेल्सियस ताई खामाव 21.4 डिग्री सेल्सियस जरा किसाका खना तुंगानो 33 डिग्री सेल्सियस ताई खामाव 21 डिग्री सेल्सियस तिनि बागै जरानि कक पान्डासं सिtung खना ताई से गुबुनि कक नतुइ फाइलनि कक कचारै अरनबा साखा हामबाय।